ni guys. Guys. Luto guys. Guys. Tumaon na si Inday yung guys. Ay. Tumaon na ka magluto guys. Ay, biplop guys. Tumaon na ka Ibalik-balik na guys ang biplop. Bitsura ni. Kumaon ka rin ta. Dini video. Siya. Imong manang gibidyo lans. Nagtag na siya guys. Bis na moment. Ibig lang dayon. Kanan Raki. Ninana to si Raki Ninana to si Raki. Tulog gali ka dire kawa. Kawa oh. Ulit tayo. Isa raga. Apili na oh. Apili. Ganun kag Kristi pa. Ayun sa naapa. Dito na sa. Naapa. Mga salmon. Nasa na yung mga to guys na ano na guys? Ay wala pa. O guys. Oh. Pero ba itong bakaw? Okay. Ay, kung gatuwa na guys. Mapalo guys. Kung lolo ay. Dira? Naon niya. Try sudan ni Papaloy. Go. Saan kanon guys? Kaon na itlog. May biplop niluto ni Liana guys. So, video guys. Video guys. Dugo ko Ini. anak ni inatay. Sa? Plato do ba? Pero sabi ni oy. Guys, gidugo kanon niluto ni Papalo guys. Gidugo ko migas guys. Hindi guys. Taputan guys. Bukan sudah ni Papalo guys. Puro mukhaon siya biplop guys. Dahil biplop ani oh. Guys. Inyura na guys. Inyura na guys daw. Sabaw guys. Sabora kay Papalo guys. Guys, kaon ako.